दिन संख्या 219 प्रथम थेसलोनिकीय 1 पर्वरु 5 पर्व। 1 पर्व पाउल सिलवान और तिमोथी पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिबा थेसलोनिकीय मंडली निकट को पत्र लिखुअछन्ति। अनुग्रह और शांति तुम्भमानଙ୍କ प्रति हेउ। आम्भमानଙ୍କ ईश्वर और पिताଙ୍କ छामुरे आम्भे माने तुम्भमानଙ୍କ विश्वासर कर्म प्रेमर परिश्रम और आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ संबंधी तुम्भमानଙ୍କ भरोसार धैर्य विषय निरंतर स्मरण करी आम्भमानଙ୍କ प्रार्थना रे तुम्भमानଙ୍କ नाम उल्लेख पूर्वक तुम्भ समस्तଙ୍କ निमंते सर्वदा ईश्वर को धन्यवाद देउछु। कारण हे ईश्वरଙ୍କ प्रिय पात्र भ्रातृवृंद आम्भे माने जानू जे तुम्भे माने मनोनीत लोक जेणु आम्भमानଙ୍କ सुसमाचार केवल वाक्य रे नुहे मात्र शक्ति पवित्र आत्मा और अत्यंत निश्चयता सह तुम्भमानଙ୍କ निकट रे उपस्थित हैला। तुम्भमानଙ୍କ मध्य रे थिबा समय रे तुम्भमानଙ୍କ निमंते आम्भे माने की प्रकार व्यवहार करिथिलु ताहा तो तुम्भे माने जानो। पुणी तुम्भे माने बहु क्लेश भोग मध्य रे पवित्र आत्मा को दत्त आनंद सह सही वाक्य ग्रहण करी आम्भमानଙ୍କ और प्रभुଙ୍କର अनुकारी होइथिलो। एपरिकी तुम्भे माने माकिदोनिया और आखाया निवासी समस्त विश्वासी प्रति आदर्श स्वरूप होइथिलो। कारण तुम्भमानଙ୍କ ठारू प्रभुଙ୍କର वाक्य जे केवल माकिदोनिया और आखाया रे घोषित होइछि ताहा नुहे मात्र ईश्वरଙ୍କ प्रति तुम्भमानଙ୍କ विश्वासर विषय सर्वत्र एपरि व्याप्त होइछि जे से संबंध रे आम्भमानଙ୍କର किछि कहिबा आवश्यक नाही। जेणु लोके निजे निजे आम्भमानଙ୍କ संबंध रे कहिथांती जे तुम्भमानଙ୍କ मध्य को आम्भमानଙ୍କ आगमन समय रे कौन घटिथिला और किपरि तुम्भे माने प्रतिमा सबु परित्याग करी जीवित और सत्य ईश्वरଙ୍କ सेवा करबा निमंते पुणी से आपण जो पुत्र को मृतमानଙ୍କ मध्यरु उठाइले आगामी क्रोधरु आम्भमानଙ୍କ सही उद्धारकर्ता जीशुଙ୍କ स्वर्गरु आगमन करिवार अपेक्षा रे रहिबा निमंते ईश्वरଙ୍କ प्रति फेरिल। प्रथम थेसलोनिकीय 2 पर्व। हे भाई माने तुम्भे माने तो निजे जानो जे तुम्भमानଙ୍କ मध्य को आम्भमानଙ୍କ आगमन व्यर्थ होई नाही। मात्र जेपरि तुम्भे माने जानो आम्भे माने सेति पूर्वे फिलिपी रे दुख और अत्याचार भोग कला उतारे तुम्भमानଙ୍କ निकट रे अतिशय प्राणपणे ईश्वरଙ୍କ सुसमाचार प्रचार करबा निमंते आम्भमानଙ୍କ ईश्वरଙ୍କ द्वारा साहस प्राप्त होइथिलु। कारण आम्भमानଙ୍କ उपदेश भ्रम अबा असुचिता मूलक अबा छलयुक्त नुहे किंतु आम्भमानଙ୍କ हस्तरे सुसमाचार प्रचारर भार समर्पित हेबा निमंते आम्भे माने जे रूप ईश्वरଙ୍କ कर्तृक योग्य गणित होइछु सही रूपे आम्भे माने प्रचार करू। मनुष्य मानक संतुष्ट करने उद्देश्य रे ताहा करूनाहु बरं आम्भमानଙ୍କ हृदयर परीक्षक जे ईश्वर ताहांकु संतुष्ट करने उद्देश्य रे ताहा करू। तुम्भे माने तो जानो जे आम्भे माने कौनसी समय रे चाटुवाद व्यवहार करिनाहु अबा लोभ को गुप्त करबा निमंते छलना करिनाहु। ईश्वर एथिर साक्षी। यद्यपि ख्रीष्टଙ୍କ प्रेरित स्वरूपे आम्भे माने संभ्रम दाबी करि पारि थांतु तथापि तुम्भमानଙ୍କ ठारू हेउ बा अन्य काहारी ठारू हेउ कौनसी मनुष्य ठारू गौरव पाइबाकू चेष्टा करिनाहु। किंतु आम्भे माने तुम्भमानଙ୍କ मध्यरे मृदुशील होई माता जेपरि अपना संतान मानकू लालन पालन करे तुम्भमानଙ୍କ प्रति आम्भमानଙ୍କର स्नेह थिबारु आम्भे माने सही प्रकारे तुम्भमानଙ୍କୁ ईश्वरଙ୍କ सुसमाचार केवल नुहे मात्र अपना अपना प्राण मध्य देबाकू इच्छुक थिलु। कारण तुम्भे माने आम्भमानଙ୍କର प्रिय पात्र होइथिलो। हे भाई माने आम्भमानଙ୍କ परिश्रम और कठिन कार्य तुम्भमानଙ୍କ स्मरण रे अछि जेपरि आम्भे माने तुम्भमानଙ୍କ मध्यरु काहारी भार स्वरूप न हेउ एथि निमंते दिवारात्र कठोर परिश्रम करी
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ ସେଥିର ତୁମ୍ଭେମାନେ ସାକ୍ଷୀ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଜାଣ, ପିତା ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଉପଦେଶ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକାରୀ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୌରବର ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହର ଅନୁକାରୀ ହୋଇଅଛ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛ। ସେହି ଜିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ବିପକ୍ଷ। କାରଣ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶରୀରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ସହକାରେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ। ବିଶେଷରେ ମୁଁ ପାଉଲ ଥରେ ଦୁଇଥର ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା ବା ଆନନ୍ଦ ବା ଦର୍ପର ମୁକୁଟ କ'ଣ ଅଟେ କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୁହଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଅଟ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 3 ପର୍ବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ଆଥିନିରେ ଏକାକୀ ପଛରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପଠାଇଲୁ, ଯେପରି କେହି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ନିଜେ ଜାଣ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରକୁ ଥର କହିଥିଲୁ। ପୁଣି ସେହିପରି ଘଟିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଜାଣ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ କାଳେ ପରୀକ୍ଷକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିବ, ଏହା ଆଶଙ୍କା କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତିମୋଥୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାଦରରେ ସ୍ମରଣରେ ରଖି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଓ କ୍ଲେଶ ଭୋଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଜୀବିତ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ
आम्भेमाने समस्त आनंदरे आनंदित हेउछु सेथिर प्रतिदान स्वरूपे तुम्भमानଙ୍କ निमंते ईश्वर को किपरि धन्यवाद देई पारु। तुम्भमानଙ୍କ विश्वासर जहा किछि उणा अछि ताहा संपूर्ण करिबा निमंते आम्भेमाने तुम्भमानଙ୍କ सहित जेपरि साक्षात करिपारु एथिपाई दिवारात्र अतिशय प्रार्थना करूछु। आम्भमानଙ୍କ ईश्वर और पिता निजे आउ आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु तुम्भमानଙ୍କ निकटकू आम्भमानଙ୍କ गमनर पथ सुगम करंतु। आउ तुम्भमानଙ୍କ प्रति आम्भमानଙ୍କର जेपरि प्रेम सेपरि परस्पर और समस्तଙ୍କ प्रति प्रेम रे प्रभु तुम्भमानଙ୍କୁ आहुरी अधिक रूपे बढ़ाई दियंतु। से तुम्भमानଙ୍କ हृदय सुस्थिर करी रखंतु जेपरि आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु अपना समस्त साधुଙ୍କ सहित आगमन करने समय तुम्भे माने आम्भमानଙ୍କ ईश्वर और पिताଙ୍କ छामुरे पवित्रतारे अनिंदनीय देखाजिब। प्रथम थेसलोनिकीय 4 पर्व। अतएव हे भाई माने अवशेष कि प्रकारे आचरण करी ईश्वर को संतुष्ट करने उचित से संबंध रे तुम्भे माने आम्भमानଙ୍କ ठारू जे प्रकार शिक्षा प्राप्त हेलो आ तुम्भे माने मध्य जे प्रकार आचरण करूछ तदनुसारे आहुरी अधिक अग्रसर हेबा निमंते आम्भे माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे तुम्भमानଙ୍କୁ अनुरोध करी उत्साह देउछु। आम्भे माने प्रभु जीशुଙ୍କ द्वारा तुम्भमानଙ୍କୁ की आदेश देइथिलो ताहा तो तुम्भे माने जान, कारण तुम्भे माने जेपरि पवित्र हुओ एहा ही ईश्वरंकर इच्छा। अर्थात तुम्भे माने जेपरि व्यभिचार रु पृथक रुह आउ जेपरि ईश्वरंक संबंध रे अज्ञ विजाति मानक परि कामाभिलाषी न होई प्रत्येक पवित्र और समादर भावरे अपना अपना निमंते भार्या ग्रहण करने को जान। पुणी जेपरि केही ए विषय रे सीमा अतिक्रम करी अपना भाई को प्रवंचना न करे जेणु प्रभु ए समस्त विषय रे दंडदाता जेपरि आम्भे माने पूर्वे मध्य तुम्भमानଙ୍କୁ जणाई साक्ष्य देइथिलु। कारण ईश्वर आम्भमानଙ୍କୁ असुचितारे जीवन यापन करने निमंते आह्वान न करी पवित्र हेबा निमंते आह्वान करियछन्ति। अतएव जे एहा अग्राह्य करे से मनुष्य को अग्राह्य करे नाही, मात्र जो ईश्वर तुम्भमानଙ୍କ अंतर रे अपना पवित्र आत्मा प्रदान करती ताहांकु अग्राह्य करे। भ्रातृ प्रेम संबंध रे तुम्भमानଙ୍କ निकट को लेखिबा आवश्यक नाही, कारण तुम्भे माने परस्पर को प्रेम करिबा निमंते ईश्वरଙ୍କ द्वारा निजे शिक्षित होइछ। पुणी प्रकृत रे समुदाय माकिदोनिया रे थिबा समस्त भाईଙ୍କ प्रति तुम्भे माने ताहा करूछ। तथापि हे भाई माने तुम्भे माने जेपरि आहुरी अधिक रूपे ताहा कर। पुणी तुम्भमानଙ୍କୁ दत्त आम्भमानଙ୍କର आज्ञा अनुसारे तुम्भे माने जेपरि शांति रे बास करी अपना अपना कार्य रे लागि रहिबाकू और निज निज हाथ रे कार्य करिबाकू मर्यादार विषय मन कर। एथि निमंते आम्भे माने तुम्भमानଙ୍କୁ अनुरोध करूछु जेपरि बाहर लोकंक प्रति तुम्भे माने सदाचारी हो और तुम्भमानଙ୍କର कौनसी अभाव न हुए। हे भाई माने भरोसाहीन अन्य समस्तଙ୍କ परि तुम्भे माने जेपरि शोकाकुल न हुओ एथि निमंते महानिद्रा प्राप्त लोकमानଙ୍କ विषय रे तुम्भे माने जे अज्ञ थाओ एहा आम्भमानଙ୍କର इच्छा नुहे। कारण जदि आम्भे माने विश्वास करू जे जीशु मरी पुनर्बार उठी अछंती तेबे ईश्वर जे जीशुଙ୍କ द्वारा महानिद्रा प्राप्त लोकमानଙ୍କୁ सही प्रकारे ताहांको सांगरे आनिबे एहा मध्य विश्वास करिबा उचित। जेणु आम्भे माने प्रभुको वाक्यानुसारे तुम्भमानଙ୍କୁ एहा कहुअछु। आम्भे माने जेते लोक प्रभुको आगमन पर्यंत जीवित रही अवशिष्ट थिबु आम्भे माने कौनसी प्रकारे महानिद्रा प्राप्त लोकमानଙ୍କର अग्रगामी हेबु नाही। कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतଙ୍କ स्वर और ईश्वरଙ୍କ तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे। सेथिरे जेउ माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई मरी अछंती से माने प्रथम रे उठिबे। परे आम्भे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुଙ୍କ सहित साक्षात करिबा निमंते
आम्भेमाने सेमानंको सह मेघमालारे शून्य मंडल को नीत हेबु। एही प्रकारे आम्भेमाने सर्वदा प्रभुंको सहित रहिबु। अतएव एही समस्त वाक्य द्वारा तुम्हें माने परस्पर को सांत्वना दियो। प्रथम थेसलोनिकीय 5 पर्व। किंतु हे भाई माने काल और निर्दिष्ट समय संबंध रे तुम्ह मानक निकट को किछि लेखिबार आवश्यक नाही, कारण रात्रि रे चोर आसिला परी प्रभुंको दिन जे आसीबो यह तुम्हें माने उत्तम रूपे जान। जेतेबेले लोके शांति और निरापद बोली कहूथिबे सेतेबेले गर्भवतीर प्रसव वेदना तुल्य हठात सेमानंको विनाश उपस्थित हेबो, आउ सेमाने कौनसी प्रकार रक्षा पाइबे नाही। किंतु हे भाई माने तुम्हें माने अंधकार रे नाह, सही दिन चोर परी अनपेक्षित भावरे तुम्ह मानक निकट उपस्थित हेबो, कारण तुम्हें माने समस्ते आलोक और दिवसर संतान। आम्भे माने रात्रि की अंधकार संतान नहु। अतएव आस आम्भे माने अन्य मानक परी निद्रित न हेउ, मात्र जाग्रत होई सचेतन रही थाउ। जेनु जो माने निद्रा जानती से माने रात्रि रे निद्रा जानती, आउ जो माने माताल हुअंती से माने रात्रि रे माताल हुअंती। किंतु आस आम्भे माने दिवसर संतान हेबारु विश्वास और प्रेम रूप उरस्त्राण परिधान करी परित्राणर भरोसा रूप शिरस्त्राण मस्तक रे देई सचेतन रही थाउ। कारण ईश्वर आंभ मानंकु क्रोधर पात्र हेबा निमंते निरूपण न करी बरं आंभ मानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा परित्राण प्राप्त हेबा निमंते निरूपण करियछन्ति। से आंभ मानंक निमंते मृत्यु भोग कले, जेपरि आंभे माने जाग्रत थाउ किंबा निद्रागत थाउ ताहांक सहित जीवित रहिबु। एणु जेपरि करुअछ सेहीपरि परस्पर को सांत्वना दियो, पुनि परस्परर निष्ठा जन्माओ। हे भाई माने आंभे माने तुम्ह मानंकु अनुरोध करुअछु, जो माने तुम्ह मानंक मध्यरे परिश्रम करंती और प्रभुंक सेवारे तुम्ह मानंक नेता स्वरूपे नियुक्त होई तुम्ह मानंकु चेतना दियंती सेमानंकु मान्य कर। पुनि सेमानंको कार्य सकाशे सेमानंकु प्रेम रे अत्यंत आदर कर। परस्पर संगरे शांति रे रुह। हे भाई माने आंभे माने तुम्ह मानंकु निवेदन करुअछु, अविहित आचरण करुथबा लोकमानंकु चेतना दियो, साहसहीन मानंकु सांत्वना दियो, दुर्बल मानंको तत्व नियो, समस्तंक प्रति दीर्घ सहिष्णु हो। सावधान, केही काहारी प्रति अपकार बदल रे अपकार न करू, बरंच तुम्हें माने सर्वदा परस्परर और समस्तंकर मंगल करिबाकू सचेष्ट हुओ। सर्वदा आनंद करो, निरंतर प्रार्थना करो, सबु अवस्थारे धन्यवाद दियो, कारण तुम्भमानंक विषय रे ख्रीष्ट जीशुंक ठारे यहा ईश्वरंक अभिमत। आत्मा को निर्वाण न कर, भाववाणी तुच्छ कर नाही, बरं समस्त विषय परीक्षा कर, जहा उत्तम ताहा धरी रख, समस्त प्रकार मंद ठारू पृथक होई थाओ। शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम्भमानंकु संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु, पुनि आंभमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक आगमन निमंते तुम्भमानंक आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हेउ। जे तुम्भमानंकु आह्वान करुअछंती से विश्वस्त, से ताहा मध्य साधन करिवे। हे भाई माने आंभमानंक निमंते प्रार्थना कर। समस्त भाई को पवित्र चुंबन देई नमस्कार कर। समस्त भाई निकटरे एही पत्र पाठ कराइबा निमंते मु प्रभुंक नामरे तुम्भमानंकु शपथ देउछि। आंभमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अनुग्रह तुम्भमानंक सहवर्ती हेउ। द्वितीय थेसलोनिकीय 1 पर्व। पाउल सिलवान और तिमोथी आंभमानंक पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे थिबा थेसलोनिकीय मंडली निकट को पत्र लिखुअछन्ति। पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भमानंक प्रति हेउ। हे भाई माने
तुम्भमानଙ୍କ निमंते ईश्वर को सर्वदा धन्यवाद देवा आम्भमानଙ୍କ कर्तव्य आउ ताहा उपयुक्त कारण तुम्भमानଙ୍କ विश्वास अतिशय वृद्धि पाउछि पुणी परस्पर प्रति तुम्भ समस्तଙ୍କ प्रत्येकर प्रेम बढ़ुअछि एपरिकी तुम्भे माने जो समस्त ताड़ना और क्लेश भोग करुअछ सेथि मध्यरे तुम्भमानଙ୍କର धैर्य और विश्वास निमंते आम्भे माने निजे ईश्वरଙ୍କ मंडली समूह रे तुम्भमानଙ୍କ विषय रे दर्प करिथाउ ईश्वरଙ୍କ जो राज्य निमंते तुम्भे माने दुख भोग करुअछ सेथिर योग्य बोली गणित हेबा पाई यह तो ईश्वरଙ୍କ यथार्थ विचारर प्रत्यक्ष प्रमाण कारण प्रभु जीशु जेतेबेले अपना शक्तिमान दूतमानଙ୍କ सहित प्रज्वलित अग्नि सह स्वर्गरु प्रकाशित हेबे सेतेबेले तुम्भमानଙ୍କୁ क्लेश देउथुबा लोकमानଙ୍କୁ प्रतिफल स्वरूपे क्लेश देवा और क्लेश भोग करुअछ जे तुम्भे माने तुमମାନଙ୍କୁ आम्भମାନଙ୍କ सहित विश्राम देवा यह तो ईश्वरଙ୍କ पक्षरे न्यायर विषय जो माने ईश्वर को जानती नहीं और आम्भମାନଙ୍କ प्रभु जीशुଙ୍କ सुसमाचार मानती नहीं सेमानଙ୍କୁ से सेतेबेले दंड देवे अर्थात जो दिन से अपना साधुमानଙ୍କ द्वारा गौरवान्वित हेबाकू और विश्वास करिथिबा लोक समस्तଙ୍କ द्वारा चमत्कार दृश्य स्वरूप हेबाकू आसिबे कारण तुमମାନଙ୍କ निकटरे आम्भମାନଙ୍କ साक्ष्य तुम्हे माने विश्वास करियछ सही दिन से माने दंड पाइबे अर्थात प्रभुଙ୍କ छामुरु और ताहांक पराक्रमर गौरवरु दूरीकृत होई अनंत विनाश भोग करिवे एणु आम्भମାନଙ୍କ ईश्वर जेपरी तुम्भମାନଙ୍କୁ आपण आह्वानर योग्य बोली गणना करती पुणी समस्त सत्कामना और विश्वासर कर्म शक्ति रे सिद्ध करती सेथिपाई मध्य आम्भे माने सर्वदा तुम्भମାନଙ୍କ निमंते प्रार्थना करुअछु ताहा हेले आम्भମାନଙ୍କ ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह अनुसारे आम्भମାନଙ୍କ प्रभु जीशुଙ୍କ नाम तुम्भମାନଙ୍କ ठारे गौरवान्वित हेबो और तुम्भे माने ताहांक ठारे गौरवान्वित हेबो। द्वितीय थेसलोनिकीय 2 पर्व हे भाई माने आम्भମାନଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमन और ताहांक निकटरे आम्भମାନଙ୍କ एकत्र हेबा संबंध रे तुम्भମାନଙ୍କୁ अनुरोध करुअछु प्रभुଙ୍କ दिन उपस्थित हेलानी बोली तुम्भे माने कौनसी आत्मा कि वाक्य कि आम्भମାନଙ୍କ द्वारा लिखित बोली मन करी कौनसी पत्र द्वारा शीघ्र विचलित और उद्विग्न न हुओ केही कौनसी प्रकारे तुम्भମାନଙ୍କର भ्रांति न जन्माओ कारण प्रथमे धर्मच्युति घटिबो और विनाशर संतान सेई अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक न हेले प्रभुଙ୍କ दिन उपस्थित हेबो नाही से ईश्वरଙ୍କ नामरे ख्यात बा पूजित समस्तଙ୍କ विरोधी होई निजको सेमानଙ୍କ ठारू उन्नत करे एपरिकी ईश्वरଙ୍କ मंदिर रे बसी से आपणाकू ईश्वर बोली देखाए मु तुम्भମାନଙ୍କ सांगरे थिबा समय रे एई सबु विषय जे तुम्भମାନଙ୍କୁ थरकु थर कहिथिली ताहा कोन तुम्भମାନଙ୍କର स्मरण नाही आउ से निरूपित समय रे प्रकाशित हेबा निमंते कौन बाधा देउछि ताहा तो तुम्हे माने जान कारण अधर्मर निगूढ़ तत्व वर्तमान सुधा कार्य करुअछि बाधा देउथुबा व्यक्ति दूरीकृत न हेबा पर्यंत ताहा कार्य करुथुबो सेतबेले सही अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबो ताहाकु प्रभु जीशु अपना मुखर निश्वास द्वारा संहार करिवे और अपना आगमनर प्रकाश द्वारा विनाश करिवे शैतान शक्ति अनुसार समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति चिन्ह और अद्भुत कर्म पुणी विनाश पात्र मानक निकटरे समस्त प्रकार अधर्मर छलना सहकारे सही अधर्म पुरुषर आगमन हेबो कारण परित्राण प्राप्त हेबा निमंते सेमाने सत्य प्रति श्रद्धा भाव बही नाहांती आउ एति सकाशे सेमाने जेपरी मिथ्यारे विश्वास करती सेथि निमंते ईश्वर सेमानक निकटकू भ्रांतिजनक शक्ति
ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଅଧର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ସ୍ଥିର ଥାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ସେହି ସବୁ ଧରି ରଖ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଉତ୍ତମ ଭରସା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଓ ବାକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେସଲୋନିକୀୟ 3 ପର୍ବ। ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ରୂପେ ସେହି ରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବିବେଚକ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରି ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛୁ ସେହି ସବୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କରୁଅଛ ଓ କରିବ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଉନ୍ତୁ। ହେ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛୁ, ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଆଚରଣ କରେ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପୃଥକ କର। କାରଣ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ଜାଣୁଅଛ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଆଚରଣ କରିନଥିଲୁ, କିମ୍ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାହାରି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିନଥିଲୁ, ବରଂ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ କ୍ଲେଶ ସହ ଦିବାରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର, ଏ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେପରି କଲୁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ, ଯେ କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ସେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଆଚରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ଓ ଚେତନା ଦେଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ହେ ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ଏହି ପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନେ, ତେବେ ସେହି ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ରଖ। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଚେତନା ଦିଅ। ଶାନ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ଶାନ୍ତି ଦେଉନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଉଲ ମୋହର ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲେଖି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଏହିପରି ଲେଖେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ତାଡ଼ନା ହେତୁ ଶିଲା ଓ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସି ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶୁଣି ପାଉଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କଲେ। ଥେସଲୋନିକୀୟ ପତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେ କିପରି ଭାବରେ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିବେ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରୁ। ଥେସଲୋନିକୀୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମୀୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ସମାଜ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ, ସତର୍କ, ସୁଜ୍ଞାନର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଶିକ୍ଷା ନିହିତ ରହିଛି। ହଁ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଡ଼ନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, କାରଣ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ଆସୁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଓ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯଦି ତୁମେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ, ତେବେ ତୁମେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ କହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଆଳସ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।